हेलो हाय नमस्कार। आस बुली जा दशहरा मेढ़ आपण मैंने देखिपे सांग मैंने दशहर गेट टी सुंदर होती। आसतु बर्तमान आम भितर को एंट्री करवा देखा भीतर साजसजा एवं माँ को दर्शन करवा बुलवा दोली खाइबा पीवा सब देखा एंजॉय करवा मस्त बहुत बढ़िया दशहरा। ये दशहरा टी आमर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट कालियापाणी माइंस स्थित टाटा माइंस रे अवस्थित। ये दशहरा बहुत लोक आप देखिपे दुनिया सबुआड़े दशहरा सरिबा पर एठी दशहरा आरंभ हुए। बहुत आश्चर्यकर घटना जहाँकि आपन केबे शुणी नथिबे कि भाभी नथिबे भी दशहरा सरिया पर दशहरा पुणी केमती आसन देखा देखो साजसज्जा तो गेट रे एंट्री आप देखिपे बहुत सुंदर लगुच लाइटिंग भल बोबाल होपर आम भितर जाई देखा भितर माँ दर्शन करवा आपण देखिपे से दूर माँ डेकोरेशन केमती देखा बहुत सुंदर होती। आउ लोक भी बहुत गहली आप देखिपे लोक के सेल्फी नौ फोटो उठाऊँ देखिपे मंदिर सब सुधा केमती बहुत सुंदर लोक गहली पूरा मैंने शहे शहे देखु प्रभु श्री जगन्नाथ मूर्ति बहुत सुंदर वाह कि सुंदर कालियार मूर्ति देखी पूरा मन खुशी गला। चलती दर्शन करवा माँ ये तो लोक गहली कहले न सरे एत लोक माने मुंड खराब लोक देखिपे बहुत सुंदर देखते लोक मैंने दर्शन कम आ सेल्फी बहुत उठा देखिपे आप बहुत सुंदर दयाकोरी चैनल प्रथम थे वीडियो टी को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दयाकोरी माँ को गोटे सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे एतिक अनुरोध। आसतु बर्तमान देखा माँ को दर्शन करवा चतुर्पार्श्व माँ देवादेवी किसी अभाव ना देखो माँ के सुंदर देखा बहुत सुंदर मैंने देखिले पूरा आखिर मैंने लुह चल चल जाए देखो चारिपटे देखु आप देखिपे बहुत रोमांचक दृश्य होती कि बहुत दिन पर दशहरा बुलवा सौभाग्य मिला कहीं बहुत वर्ष है दशहरा देखी आसी आज फास्ट टाइम आज एत गहल देखी मत बहुत खुशी लगुच। देखो आप माँ चतुर्पार्श्व देवादेवी सौंदर्य वेश देखिए आप बहुत सुंदर लगुच मन पूरा खुशी गला। सुंदर अच्छा देखिपे बहुत सुंदर लगुच देखो लोक एत गहली वीडियो बर्तमान सुंदर के गहल लोक कहबार वीडियो बहुत किसी अच्छे चलते बर्तमान आगे देखा दशहरा बजार लोक गहली पूरा देख और एक माल साइड पूरा ये अरे ये कौन वीडियो बहुत बढ़िया 250 फूलदानी रही 20 टंका प्लास्टिक मग रही 20 टंका रुटी सेटा रही 20 टंका आलबम रही 20 टंका विभिन्न प्रकार जिन रही गोटे संग्रह कले 20 टंका टेस्टर गोटे संग्रह कले 20 टंका स्क्रू ड्राइवर गोटे गोटे लाइन तो गला आउट लाइन केमती हो 20 टंका विनिमय ए इडियट ठाकुर पड़ो आम हरेक माल स्टोर गोटे हरेक माल 20 टंका स्टील पितल खेलना गिफ्ट
ମଣିପୁର ନବୁ କଣ ଆଇବର କାଚ କଣ୍ଢେଇ ଆଇନା ଆରେ ଜଲ୍ଦି ସେକା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗହଳି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍, ପାଣି, କୋକାକୋଲା ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସବୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁରା ଗହଳି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦମଦାର। କ'ଣ କହିଲୁ? ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କି? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଏଠି କିଏ କରିବ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଯାତ୍ରାପାଟି ପଡ଼ିଛି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରାପାଟି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ତା'ର ରେଟ୍, ଟିକେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କେତେ ଲେଖା ଅଛି 200। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଅଛି 200 ବୋଧେ, ଆଉ ଏପଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ୍ ଆମର 150। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରାପାଟିର ନାଁଟା କ'ଣ। ଯାତ୍ରାପାଟି ଭଲ ତ, ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ଭଲ ସଜେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବାସ୍ ସେଇଠି ଆମର ଯାତ୍ରାପାଟି ନାଁଟା ଅଛି, ଦେଖିଦେବା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାତ୍ରାପାଟି ନାଁ ହେଉଛି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ କରି ସଜେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଦୋଳି ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି କଣ୍ଢେଇ ଦୋଳି ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଭାରି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କେତେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମମିଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଦେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଦୋଳି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିଲା ନଥିବାରୁ ଚାଲିନି। ଚାଲିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିବ, ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କରିବେ। କିଛି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ବି ଟ୍ରେନରେ। ଆରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଆଉ କାଳେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିବ, ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆରେ ମସ୍ତ ଦୋଳି ଖା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେଖ ନା ତା ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବ, ଅଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ଆଉ। ଏ ବଡ଼ ଦୋଳି ଖେଳାଅ। ପିଙ୍କ ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଦୋଳି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା, ତାପରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଦେଖିଦେବା, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଦେଖିଦେବା, ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ସରିଲା। ତାହେଲେ
টাটু କି ନେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଦୋଳି ଏଇଟା। ହଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୋଳି କୁହନ୍ତି ତାକୁ? ଆରେ ପିଙ୍କୁ ଆଚାର ନେବୁ ଆଚାର କି ଭାଇ ନେବୁ କି ଏଠି ଆଚାର ଷ୍ଟଲ୍ ମସ୍ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫିକା ଦେଖାଯାଉଛି चूड़ी राजस्थानी चूड़ी एटा कौन आयुर्वेदिक पिंको एटा कौन कहनी हवा साड़ी सुराट साड़ी 250 रुपया मोर वीडियो डेटा हो तो कौन कहलु एपटे कौन छुटे